Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy The King of LCV y esto es BANISHERS, Ghost of the New Eden, y estamos en el punto donde lo dejamos, que aquí estaba la movida esta del vacío este, que ya lo hicimos. No sé si parece que se puede hacer las veces que queramos. Y nos quedaba explorar esta parte de aquí, porque realmente el barco ya lo habíamos mirado, no sé si alguna cosilla se me pasaría, pero creo que el barco está, vamos, lo del barco está mirado y sería ir para allá, aunque yo pensaba que me voy a salir, pero bueno, voy a continuar a ver qué se cuece, porque la verdad es que no he encontrado ninguna otra cosa. Aquí dice que sigamos explorando los arándanos, digo los arados estos, y pues ahí vamos. Me falta esta parte por aquí, ¿veis? Que por aquí no salté, a ver si es el lado correcto. Tenemos la escopeta cargada, pues en las mosquis, y a ver si no me salgo de la movida, que tiene toda la pinta, pero bueno. Whatever grip it is the nightmare has here, you'd never know by looking. Vale, parece que voy bien. Ve a la aldea de los Arados. Ah, sí, pues sí. Mira, pasa, he ido bien. Claro, no lo delimitaba muy claramente, pero bueno, ya, ya está visto. Fenomenal. Nada, seguimos esperando a ver si consigo la mejora de del cargarme las ramas esas asquerosas. Vale, aquí veo dos caminitos que de momento, bueno, es un camino que va al mismo lado, así que voy a mirar por aquí. Puede que haya alguna cosilla escondida, por no variar. Y ya os digo que la cosa, Something's concealed. a ver, es por eso. Aquí alguna historia que se ha caído, no sé qué, un tío muerto. Pues ala, moneda, con creación horrible, pues muy bien, ¿ves? Pues el caso de pasar por aquí, mira, plata, platita, ojo, un puente. Vale, y aquí ya The volveríamos bridge is al... up. Wonder why. To keep folk in or to keep something out. Ajá, mantener gente dentro, la gente fuera, vale. Y esto ves, conecta con el camino por el que nos hemos desviado, vale. Vale, ¿le podemos pegar un tiro al puente? No, vale. Entonces la cosa está en que el puente está cerrado y único camino es por el recovequillo este. Igual tenemos que ir a la aldea, pero a ver por dónde vamos. Something's concealed. Dice que hay algo oculto, pero yo no lo veo. Ah, sí, mira aquí. Vale, cosas. Y la cosa está por dónde porra avanzo. A ver, ¿algún teletransporte tipo salto? No, parece que no. Ah, mira, aquí veo yo el rollo. Oh, vale, me falta pegarle otro tirito. Como mola la mecánica, vamos, la física de la cuerda, ¿eh? Como... Vale, a ver si le pillo la perspectiva desde aquí. Oh, mira, y encima hay cosas. Vale, voy a pillar primero las cositas. Y ahora pues tirar con la... Vale, tenemos hueco. A ver qué porras hay aquí en los arados estos. Vale, ahí veo una casita de entrada y varios caminos en cuestión. Vale, este no es principal, pero bueno, podemos hurgar, ¿no? Ya que es la primera casa que vemos. Vale, aquí hay plantitas. Ahora entramos. Vamos a llevarnos las cosas de fuera primero.
Bien, bien, bien. Vale, está aquí de acuerdo. Vale, un hueco. Quiere decirse que a lo mejor no se puede entrar por ahí. Pues entramos por aquí. Ah, mira. Tablón. Ah, mi hijo. Vale, creo que hemos abierto la... Creo que he abierto la puerta. Había como un mecanismo extraño. Bueno, pues mira, hay un sitio aquí para coger recursillos, que no está mal. Tenía puesto como un sistema de... Vamos, que estaba cerrado por el molinito este, ¿vale? Movidas y me llevo las florecitas estas. Por el molino estaba ahí atascando la puerta. Vale, pues aquí ya me llevo cositas y ya podemos continuar. Por ahí va el camino. A ver, pues bueno, por aquí va perfectamente. ¡Oh, ostras! Un perro ahí colgado. Vale, vamos a pegarle un tiro, que seguro que tiene lino. ¿Por qué tiene lino un perro? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues puede tener. A ver qué tiene. Lino. En vez de tener cuero, que es la piel suya, pues no, pues tiene lino. Es full fashion. Vale, retomando. Tenemos camino para allá, que se aleja del poblado, que no nos interesa. Nos interesa ir al poblado. Así que nada, vamos a ir a echar un vistacete. A ver, vamos a leer las indicaciones. Digo, Eden, bosque oscuro, Good Acre, playa con Covenant. Vale. Pues nada, nosotros tenemos que ir aquí al poblado. Muchos caminos, ¿eh? Ah, mira, hay una movida que podemos despegar un tiro, si no me equivoco. Bueno, un momentito. Vale, esto va al mismo lado, por lo menos por ir concretando. Vamos a ver si puedo disparar ahí a eso. Vale. Ya de paso cojo unas florecitas por aquí. El farmeating, madre mía. No se acaba, ¿eh? No se acaba. El ansia viva. Vale, nada, romper por romper. Mira, aquí sí que hay cosas. Vale, no, vale, pues ya está. Tenemos el arma cargada. Venga, vámonos ahora sí. Al poblado. Nos quedan caminos por allí, pero eso ya se sale de nuestra ruta inicial. Vale, The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. no causes problemas. Pues mira, aquí hay uno. Ah, no me deja que dispare. Oh, bueno, pues nada, vamos a ver entonces. Madre mía, qué mandanga. Claro, habrá que hablar primero con la peñita, ¿no? Si es que hay gente. La aldea de los Arados. Lugar descubierto. Con un montón de movidas de... Claro, no puedo llamar aldea ni por... Oh there! Anyone home? Where did they go? Busca a los colonos. Bueno, vamos a ver aquí. Llamar. Costel. No, no hay nadie. Vale, esto es lo que es ir puerta por puerta. Parece que tampoco. ¿Dónde se habrán metido?
gente. Por aquí no puedo saltar. Ahí llevé una carta en un tablón. A ver, ya vamos. Pom, 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 pom. Tampoco. Vale, veo la carta, ¿eh? Sí, pero vamos a checar lo que ven son todas las... Mira, yo tengo un este. Vale, esta casa la hemos checado. Aquí no hay para llamar. Ah, mira, esto es un comercio. Vale, vamos a llamar. Pom, pom, pom. No me le puedo llevar el cofre. Vale, pues entonces vamos por los hecho un vistazo al cubo. Bueno, al pozo. Inspecciona. The well, recently sealed. Below, it feels off. Smells off too. Vale, también tiene huele raro. Vale, nos queda por aquí, esto está mirado. Vamos a mirar el cartelito este. Ay, no me deja mirarlo. Vale, pensaba yo que se podía interactuar. Vale, a ver, esta casa, no sé si la he llamado. Sí, he llamado. Vale, nos queda llamar aquí a estas. Joder, en todos lados tienen moviditas de estas de los fantasmas. O sea, al final lo voy a tener que escamochar todo, seguro. Tiene toda la pinta. No, tampoco. Ah, mira, ahí tenemos un campamento. Vale. Creo que estas casas las he mirado de las de abajo. Ah, espérate, que aquí hay más. Vale, esta he llamado. Ah, no, mira, esta no he llamado. Vale. Tampoco hay una escalera. Tú ve llamando. Será por llamar. Revista Atalaya. Nada, no hay nadie. Vale, vamos a buscar más puertas. Así se siente un vendedor de seguros cuando llamas a las puertas y no te abren. No vendo, compro. Nada, ni puta idea, ni puto caso. Vale, pues nada. Otra puerta. Hola, regalo dinero. ¿Alguien me abre? No, tampoco cuela. Vale, esa ya sí que la hemos visto. Ya es que me lío con tantas puertas, pero yo creo que sí. A ver, sí, si sale el candado ese también tiene. Vale. Voy cerca, ¿eh? Estoy cerquita. Una iglesia ahí, todos chamocos. Oh, esto está cerrado ya de entrada. Vale, y por aquí creo que ya... Sí, por aquí ya he venido. Ah, pero me quedan esas casas por ahí. Oh, chaval, es que esto es un sinfín. Bueno, voy a seguir por aquí. Aunque por el otro lado... Ah, mira, no, por aquí no puedo seguir. Que hay muebles. Han puesto muebles. Vale. Vayamos por aquí. Aquí no hay puertas. Aquí hay brillis. Por lo menos. Andarán. Biblia del rey Jacobo. Hay muchas Biblias por aquí tiradas, sí. Sí. Curiosamente. Mira, este sí que se puede abrir. Ah, no, pues no. Ya decía There's a yo. lock. I'm gonna need a key. Vale. Necesitamos una llave. Pero bueno, de momento estamos buscando los colonos. Mira, esta también está abierta, esta puerta. Otro cofre. Ah, mira, este sí que está abierto. Porque tiene furraya. Si está abierto es porque tiene furraya. Les da igual la gente que se lo lleve. Vale, aquí más cositas. Y seguimos mirando. Plantitas. Qué cosa más curiosa.
Ah, esto te pinta ser un ascensor. Dale, a ver si funciona. Hombre, ¿cómo va a funcionar? ¿Por qué? Pues a saber. Algo hay ahí mal. Ahora ya lo miraremos. Vale, hay alguien por aquí cascando. Creo que vamos bien. Vale. Anda por ahí, anda por ahí. Voy a echar un vistacillo por aquí primero. Ah, vale, tiene que ser la antea. Vale. Está por ahí, está por ahí. Weight of brass, and as his iron-headed spear, stuffed with a weaver's beam. And yea, though I do repeat myself, 'tis a sermon that bears repeating. For I shall do this thing. Que hable, que vaya ahí cascando. I shall do it. I, Fairfax Haskell, though it bring demons down in great wrath upon my soul, do pray. Ah, mira, ahí están, ahí están. Están rezando, están rezando. No quiero molestar mucho. Vamos a meternos. Friends, find fortitude in our success. Exiled from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome. And we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half-built? Yes. Open to the four winds. Yes, but already it is resplendent with our faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. McGrath, Mr. McGrath. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. I applaud your valorous deeds. Oh, fate, I say, dead, sir. I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the Devil's legions is ongoing, and Mr. McGrath and I have much to discuss. Oh, qué bonito ahí, las montañitas nevadas y todo. Thank you, Lammy. Behold this miracle of ours, Mr. McGrath. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. But you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? Ella conocía los riesgos, tenía que haber sido yo. Prefiero no hablar de ello. Interesante.
Voy a decir, tenía que haber sido yo. Que yo era It should un have been me. pipiolo. The Lord is near unto them that are of a contrite heart, and will save such as be afflicted in spirit. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. And there comes a time when you must let go and walk on alone. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. Vale, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando primero? Que nos explique. What's going on? It must be serious if you're asking for my help. Since your defeat at the meeting house, the devil, heartened and emboldened, goes from strength to strength. He insinuates himself among my people, reveling in the suffering of the disease he unleashes upon us. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. Vale, pues venga, ¿cómo puedo ayudarte? In times of disease, you need doctors, and I'm no doctor. We'll not treat the symptoms, we'll tear out the root. An agent of the devil walks among us. A witch! You must find her, or him, as it may be. You and I share great expertise, but I'm a man of position, while you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people, walk amongst them. Learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Vale, ¿qué te hace pensar que hay una bruja? What makes you think there's a witch at work here? Aye, sir, I'm a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. 'Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Or his, of course. As did the last one, as will the next. Some years ago, you may have heard tell of this. I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. Vale, venga, acerca de la enfermedad. Pues se habrá caído una vaca ahí en el pozo, pues ya está, se ha podrido ahí, a saber. This illness, tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us. And who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. Vale, acerca de tus ahuyentadores de fantasma, ves quitándolo. I noted your ghost wards with some interest. Ghost wards, an interesting name. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. Vale, los has hecho tú, ¿por qué no los usas contra la maldición? ¿Lo has hecho tú? No, yo creo que lo ha hecho el hijo. Le vi ahí. This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Ah, vale. ¿Por qué no lo usas contra la maldición?
Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. Ah, vale. Pues tú tienes respuesta para todo, macho. Vale, ¿qué se cuenta por aquí? Así, de chill. A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course, I know all that there is to know. Oh, near enough. Ask your questions, sir. Ask away. Bueno, acerca de la colonia. Bueno, How entonces goes está... the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. Ah, vale, porque no se lleva bien. Acerca de ti. How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall explain, in the briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which to study. For a time, my father was a pupil of Henry Boggart, the great demonologist. He had the books, I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position. I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This is my burden. Muy bien, hombre. Acerca de tu hijo. Your son, how would you describe him? Lamentation? How would I describe him? Well, he's curious. Inquisitive, I mean, as opposed to peculiar. Although he has his moments there, too. I tried to teach him demonology, to make him the third generation of witch hunters. But he revealed no disposition. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much. Ah, este es el hijo va a ser. Verás tú si no estuviera cierto. Vale, yo no soy un cazador de brujas. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. ¿Por qué maldeciría tu colonia? Why would she curse your colony? Why would anyone choose to separate from God's flock? I'm afraid some just want to see the world burn, Mr. McCraith. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. Di que sí, hombre. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Vale. Pista obtenida. A ver. Pero garra tiene, no es por nada, ¿eh? Hace unos años, para proteger New Eden, el gobernador Hamster juzgó y condenó a una bruja. Yo creo que ahí comienza la mandanga. Porque seguramente ni era bruja ni era nada. Y le ha hecho todo el lío. Y este avanza en... Vale, este no sabemos nada de él en todo momento. Vale, pues me voy a... Otra caza de bruja, otra acusación falsa. Another false accusation, you mean? Another blight on the lives of women.
Exactamente. Aquí acusando al personal como si no costara. Vale, por aquí puedo bajar. Tengo una señora aquí. Opcional, encuentra tu refugio. Habla con los colonos. Bueno, pues mientras hablo con los colonos puedo encontrar... Good day to you, madam. Richard, that you? Bueno, Afraid not, ma'am. Red McCraith, I'm a banisher. Is that a breed of doctor I've not heard of? I need no bandages. Not exactly, no. What brings you here, doctor? empieza a preguntarme. Estoy aquí para ayudar. Vale, estoy aquí para ayudar. I'm a banisher, not a doctor. I'm here to help. Kind of you, but I need no help. Well, then I'll not insist. May I ask your name? You, young man, have a tongue as refined as your appearance is rough. I'm Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. Ah, Goody. Vale. ¿Qué se cuenta por aquí? Bueno, What's new round and about? Do you know? I'm not the crier. I've neither the voice nor the memory for it. vale, a ver, ¿qué opinión tiene del gobernador? What Estoy can you así. tell me of Governor Haskell? What's your view of him? Oh, he's such a clever man. Listens keenly. He is vain, though. These men are often very, very lonely, you know. Vale, acerca de Lamy, que Lamy es el hijo, yo creo. Do you know Lamentation? Lammy Haskell, the governor's son. What think you of him? Oh, he's a good boy. Like his father in that respect. Vale, y acerca del poblado. How are things in the Harrows? Folk are upset. The governor says there's a witch. That would explain all the death and disease. And what have you. I only leave the house to attend service. For God has granted me wisdom and mercy. Vale. ¿Hay algo extraño por aquí? May seem a strange question, but have you noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? Well, there's always the alewife. I can't remember her name. She's furtive. She wanders. Ah, bueno, pues ya está. La tabernera que es sonámbula. Anda I'll por bid you ahí. good day, Goody Perkins. May God grant you grace, Mr. McWraith. Vale. Hemos conocido a la señora Goody no sé cuantitos. Y tenemos que buscar el refugio, lo he dicho, también. Que me le he pasado antes. Yo creo que debería ir por donde he venido, si me acuerdo. Para encontrar el refugio. Que se veía ahí las llamitas, a ver si lo veo. Me estoy metiendo por de Noé. Ahí está el ascensor ahí, mocos. Bueno, ahora ponemos pulular. Alegremente. Sí, ahí está la iglesia. Sí, mira, aquí hay ya un señal del este. Ahora ya sí que poder entrar. Porque pone que opcional, que encontramos refugio. Pues entonces, pues mira. If you need help, I'm not busy. Ah, este muchacho. ¿Qué te pasa, You're machote? the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions.
but I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Bueno, ¿cuántas preguntas, muchacho? Lamy, te vas a hinchar. A ver, ¿qué hacéis aquí? So tell me, Lammy, what do you do? What? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life. Wildlife, mostly. If I can find any. Those that aren't dead have left New Eden. Who can blame them? Vale. ¿Es duro ser el hijo del gobernador? Must be hard, being the governor's son and all. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me alone mostly. I like that. Mostly. A ver, dejan ahí a su aire. Acerca de la enfermedad. Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the curse? Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? No tienes ni idea, muchacho. Estás ahí soltando cosas acerca de los ahuyentadores. Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. Ostras, hay algo extraño por aquí. Ha salido así como un flashback. Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Vale, chaval, me voy aquí a la choza. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir. Vale, que yo creo que quería haber hablado antes, pero como están aquí los cazafantasmas esos, venga, vamos a entrar. Ghost ward. I think you can safely knock it over. Ah, bueno, aquí sí. No more wards. Thank you. Mucho mejor, ¿no? Vale, nada, me llevo esto. Me llevo esto. Maldición de Eden, un largo invierno. Y ahora ya sí, encendemos la hoguera. Oh, mira, una llave que había. Será del cofre ese cerrado. Que está por el pueblo, ahora no sé qué casa era. Bueno, pero lo marca en el mapa. Vale, habla con los colonos. Espérate, vamos a descansar un poco. Y a dormir a lo que haga falta. Inventario, nada. Vale, pues vamos a descansar. Sí. Que venimos desde muy lejos. Claro, es que esto es de investigación, de recabar datos, de preguntar a uno, preguntar a otro. O sea, bueno, muy original. Me recuerda a una de las mecánicas de Witcher, que estábamos todo el rato ahí, pregunta que te pregunta, investigando. Que era muy original, la verdad, la mecánica.
Vale, pues a ver, primero lo que voy a hacer es ir a por el cofre ese. A ver, que se quedó marcado. Vale, está aquí mismo. Pues será este, seguro. Lo voy a marcar. Vale, vamos a por el cofre. No vaya a ser que tenga cosas interesantes. A ver si me acuerdo dónde es. 53 metros, Give us this day 54. our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to stop? ¿Dónde porra está? You know it, Mistress Barrow, you know it full well. If you want 12. Creo que es por aquí. Creo que es esta casa. Hola. 3. Oh, aquí. Abro. No le importa a este hombre. Oh, atuendo de desterrador. Nivel 4. Calla, calla, calla. Y se puede mejorar y todo. Bueno. Ay, va la leche. Vale. Fuerza y destreza un poquito moquis. Golpear a un enemigo otorga 2 puntos de destierro. Y tiene hasta mejora disponible y todo. Pues, oye. Me voy a equipar. De momento tengo, a ver si me acuerdo, tengo puesto este. Atuendo de red. Tengo el atuendo de red. Ya te los he ido encontrando. Vale, tengo un atuendo de red. Vale, voy a poner este. Atuendo de desterrador. Y se puede mejorar. No es un poco de gorrina. A ver si me acuerdo y lo mejoro en algún momento. A ver, a lo mejor este hombre ya que está aquí. Good day to you, Mr. McWraith. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. Ismail. I have seen you in the meeting house. I have recognized the markings on your hands. I would have liked to have been a banisher, to tackle with the mysteries of our world. That must be something. Oh, mucho, mucho. ¿Querías ser un desterrador? You wanted to be a banisher? That's unusual. As a child, I met a banisher. I was impressed by the marks on his hands, the assurance in his demeanor. He made me feel safe. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. He's a terrible loss. You wanted to become a banisher? Why didn't you? I got married instead. Came to New England. Ruined everything. Suele pasar, hombre, no te preocupes. ¿Qué se cuenta por aquí? Tell me about folk round here. Vamos a preguntar aquí. A vast subject that requires, perhaps, a more specific question. Claro, vamos a preguntar por la penita. Sobre el gobernador. Venga. Tell me about Governor Haskell. A man like me does not get to know a man like him. He is a man of faith. We all trust him. That's all I can say. Vale, no lo conoce muy bien por lo que se ve. Lamy, el Tell me about hijo. Lamentation Haskell. Nice boy. Very secretive. I do not understand the things he says. Fortunately, he does not say them to me. Vale. Acerca de ti. How about you? How are you feeling? I've not been asked this in a long time. I am feeling a bizarre conflict between faith in the Lord and sheer unholy terror. Vale, pues no ha contado mucho, la verdad. Vamos a ir. ¿Hay algo extraño por aquí? Have you noticed by chance any strange behavior hereabouts? Our village has suffered much loss of late. Many of my neighbors have seen the disease take their loved ones. They get sick, and you never see them again. Maybe you hear them moan as you pass their house, but then the moaning stops. In times like these, pray tell, if a person was behaving strangely, how could I possibly tell? I'm sorry, but I can tell from the look in your eye that you've someone in mind. Watson, the shoemaker. Perhaps because of illness or through the loss of his loved ones, but whatever has befallen the poor man, he seems to have lost his mind. Vale. Bueno, tenemos al zapatero,
y a la I'll see you tabernera. later, Ishmael. Anytime, sir. Vale, vamos a conociendo datos. Allí viene alguien. Vamos a preguntar. Good Señorita. day, sir. Good day, madam. Mistress. Lucy Barrow, Oh. the alewife. La rara, la rara. Red McCraith, the banisher. Alewife, is it? I'd never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. Te he pillado. Vale. Háblenme de su trabajo. Tell me about yourself, about your work. What are you, the census taker? I'm Lucy Barrow. I'm earnest, proud, clever. I'm a widow of 41. My husband and I ran a tavern in England. I was the brains, he was... well, he was there. And if you call me Widow Barrow, I'll fetch my shears and dock your chestnuts. Las What brought castañas. you to New Eden? Freedom. Prosperity. The chance to watch good Puritan men drink till they are sick, even as they fill my purse. And chestnuts. I came for chestnuts. Ah, bueno, pues le gustan las castañas. Bien. Venga, cuéntame cosas. Now, I happen to know that the alewife hears stories others don't. So, what's new? Want a story, do you? All right. Recently, I saw Phoebe Walcott walking strangely. She was hiding something under her coat. I don't know what it was, but she went into her barn, and when she came out, she no longer had it. I've seen her repeat the deed on several occasions. Not that I'm counting, nor that I care. Ok, me interesa. Vale. Acerca de los arados. How's life in the Harrows? As sweet as you would wish? When is life as sweet as one could wish? Well, that depends on how you define sweetness. Sweeter ale sells better, but the sweetness makes it weaker. A ver, ¿qué piensa del gobernador? Tell me about the governor. Not a big ale drinker, I imagine. Sadly, no. Perhaps if he had been, he might not have been such an arseworm. He's a man, afraid of me, an educated woman. He pries, comes calling to check the contents of my pot. He's afraid, a scared little man. I am a woman of brains and means, but despite that, nay, because of it, I fear the witch hunt. Claro, no me extraña. Es más lista que él, pues se caga vivo el otro. Lamy. What can you tell me about Lamentation Haskell? I hardly know him. He doesn't talk much. I suspect he's smart, but it's hard to tell. He's a little boy. Adorable, of course, but hardly interesting. Vale, pues ya tenemos esto. Vamos a ver, hacer la pregunta clave. Ah, mira, vende cosas. A ver qué vendes. Would you be interested in a trade at all? What do you need? Nada, poca cosa porque... Vale, vende hierbajo. Sí, vende hierbaja. Vale. Pues venga, ¿hay algo extraño? Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. Buah, pues ya... Anda que no lo ha dicho de I'll take my gente. leave of you for now. Have a good day, sir. Buah, mira que hay más gente. A ver este. The governor's speech. Good day to you, sir. Likewise, Red McCraith. You? A Perry Cottle, I'm the baker.
What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. Find no ghosts here, sir, nor demons. The governor, in his piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cotto. How's that working out so far? Así que eres el panadero. A man can do any number of things with his life. What drew you to baking? Oh, any of a dozen reasons. I'll not bore you with all 13. That's also how old I was when my parents died. I needed work. The baker needed a boy. He was a hard man. His wife was a pure-hearted woman. Taught me well. 'Tis hard work, but I love it. I love it dear. What brought you to New Eden? Were they short a baker? Elsewhere, folks backslide. Here, we know the value of our daily bread, of God's own bounty. Here, the baker is near in position to a minister. Oh, mira qué bien. Venga, preguntamos. What's the word around here? Ah, it's gossip you want. Well, so be it. Recently, as I made my way to the mill, I saw Ishmael Lore sneak into Phoebe Walcott's barn, his arms laden. Now, I don't know what he carried, but since then, he has seemed skittish. Vale, acerca de los arados. How's life in the Harrows? Does it taste sweet now? Or does it taste bitter yet? Life in the Harrows, sir, tastes like hard work. And so it bloody should. Vale, al gobernador. What can you tell me about the governor? Pious man of great eloquence. He likes a sour loaf, fresh from the oven, so warm the butter melts right through. I trust him completely. He's devoted, he serves his congregation, diligent and mindful, just like me. ¿Y el viejo qué pasa con él? What can you tell me about Lamentation Haskell? He seems a good boy. Peculiar. Not the brightest. He's not like his father. No, not at all. Vale, no tienen una opinión del chico muy... así, ¿verdad? Como que pasa desapercibido. ¿Hay algo extraño por aquí? Have you noticed anything strange lately? Changes in demeanour, odd comings and goings? Lucy Barrow goes picking plants. All furtive like. I've seen her. I've watched her. She puts them in her strange concoctions. Won't tell me what's in there. Maybe she'd spill it to you. Thank you. I'll look into it. Vale, más cosas. I should go. God go with you. Vale. Lucy. Surprising. I'm curious to hear her take on all this. Vale, ¿qué pone aquí? Confronta a la esposa del cervecero, habla con los colonos. Bueno, chaval. Ah, vale, ya me sale ahí una marca. Vale, para hablar con la esposa, ¿no? A ver. Confronta. Vale. Y aquí que puedo seguir preguntando. Vale, vamos a preguntar a hablar. ¿Quién es? No sé quién eres. And a good day to you too, sir. And wasn't that quite the entrance you made? You'll be the talk of the town. So, what brings you to our wee corner of the world? The governor bade me make the rounds. He suspects evil doing. If it's evil doing you're after, you may turn around and hurry back to New Eden Town. I met your partner there, the woman. It seems like a lifetime ago now. May God hold you and protect you in your grief. Now, if you'd excuse us, my sister's not feeling well and we must hurry home. When I met Elizabeth in New Eden Town, she seemed healthy. Dear Yves, I didn't catch your names. God be with you and your terrible pronunciation. Mary Claire O'Hara. This is my sister Elizabeth. Ajá, o sea que la conocía. ¿Necesitas medicina? I'm no healer, but I'll help if I can. Do you have plants as need gathering? Something to ease the pain? All the meadow sweet and vervain in the world will not help this fever, I fear. We need no help from the godless. Thank you very much. Limpios. Our faith guides and protects us. Vale,
¿Cuál es el problema? From where comes the fever? A bad cut that's spoiled. 'Tis not your concern. She's dangerously sick. Either she doesn't know it, or she knows it and is hiding it. Hostia. Se complica la cosa. A ver, ¿de dónde sois? It's pleasant to meet another Gale. Where in Ireland are you from exactly? We left Clarenbridge for Boston many years ago. How's life with the English? We're all the same saints under God, sir. And we too are New Englanders now. After 7 years in service, we've earned our place here. Vale, ¿qué haces aquí? What do you do around here? We raise livestock, or at least we used to. We lost it all to the witch's curse. And the curse still stands, does it not? Banisher. ¿Qué pasó con la granja? What happened to the farm? Sickness took Elizabeth's sheep. And I can weave nothing without wool. And now you really must be going. We'll take up no more of your time. I insist. I'll let you rest, so. Slan live. Goodbye to you. Would you pray with us, Mr. McCrate? Elizabeth. God hath numbered my kingdom. Whatever my sister may believe, I've not long now. Please, pray with us. Por supuesto. I surely will, if you wish it. Pray for healing, Mr. McCraith. No, pray for peace. Padre nuestro que está en el cielo. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. May the road rise to you, Elizabeth O'Hara. Worry not about me. I'll be in heaven long before the devil knows I'm dead. Elizabeth O'Hara, don't tempt him. God be with you, Red McCrae, and a good day now. Vale. Pues, venga, vamos a atentar a la señora esta que ha dicho. Hay mucha gente por hablar, aquí, pero bueno, es que se me junta la peña. 15, 14, estará aquí. No sé si hay aquí. 18. Hay una escalera. Calla, calla, que ya me llevo cosas y todo. Vale, a ver. No, pues no está aquí. Bueno, pues me llevo ya esto. Bueno. Aquí me meto en la casa de la gente para hurgar. Bueno. A ver, recogemos. Leemos. Diario de Bachelor. Bueno, creo que nuestra mudanza será bueno. Incluso esta gente no entiende nada. Aquí nos espera una nueva vida. La gente será más piadosa. De que Mercy será escuchada. Pues no sé muy bien de qué cojones habla. Y a ver aquí, leer. Diario de Just, no sé cuántito. Nuestros primeros meses ha ido bien. Marcy se ha integrado bastante bien. La gente habla con ella, aunque a veces están un poco confusos con sus palabras. No la juzgan, parecen. Y parecen creerla cuando habla de sus visiones. Eso es porque son verdaderos puritanos, verdaderos súbditos de Dios. Hoy Marcy se va a salir. Apenas ha hablado del pensamiento. Vale, bueno. Padre me estaré orgulloso de vernos. Marcy discute con nuestros compañeros y mi reputación crece día a día. Me estoy convirtiendo en un hombre respetable en nuestra comunidad. Vale. No sé si esto será relevante, pero bueno. Haya películas. A ver si puede ser que encuentre a la mujer del cervecero. Aquí hay otra puerta, no sé si entra por esta o esto es otro sitio. Ah, vale. Can you find a way around the locked door? Pues no sé si será necesario.
Pues complicado entrar. Vale, vamos a seguir buscando. Que como pregunta este, bueno, voy a preguntar este, no sé si habla con él. Sir, the banisher at your service. May I ask your name? Bachelor. Hugh Bachelor. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. ¿Y tanto? ¿Qué hace un profesor sin niños a los que enseñar? What does a teacher do with no kids to teach? Teaching, sir, takes preparation. At some point in the future, the roads will open and the children will return, and I, sir, shall be prepared. Why didn't you leave with the kids? For some time, I wished I had. Watching the children walk away near broke my heart. For many weeks, I was lost. But the Lord had other plans for me. I know it now. And they are? You shall see for yourself soon enough that you may bear witness. Uy, qué raro. A ver, ¿qué he hecho? Leche. He abierto el mapa sin querer. ¿Qué se cuenta por aquí? What news around and about? I'll make no report to a troublemaker like you. Joder, habla alborotado. ¿Hay algo extraño por aquí? Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets, clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. I'll steer you away from the idea that the alewife is a witch, but I'll look into all the same. Vale. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Porque yo no lo haré. Vale, seguimos ahí. Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. Ah, mira, hagámosle Looks una like we visita. found the cobbler's shop. ¿Qué? Parece que hemos encontrado. Confronta al zapatero. Vale, a ver si me organizo. 11 metros. ¿Quién está aquí? Smells even worse here. Holy shit. ¿El zapatero? Va a ver, va a preguntar. Justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Uy, qué cara. You all right, sir? We're closed. Now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. Pues estás hecho mocos, macho. Cuenta, cuenta, Tell me a chismes. tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossip's for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. Evidentemente. Alguien actúa de forma extraña, no serás tú, machote. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. Hombre, y tanto. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? It's ours anyway. Should have been ours since the beginning.
You know it's true. Ah, mira. Ah, calla. Que se nos ha abierto aquí una misión. El caso del corazón magullado. Investiga el taller de Caleb Watson. Vale. Y de momento acaba con la presencia de Caleb Watson. Vale. Tenemos que seguir la misión esta. Sí o sí. This is wrong. It's wrong, I tell you. Vale, vamos a seguirla ya que nos dice. Inspecciona, ¿qué te inspecciona? Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? No sé, muy bien no está porque parece que está hablando, habla con alguien. Wrong. It's wrong, I tell you. Morosidad, señora Walcott. Te escribo para recordar nuevamente la factura pendiente de repasar sus botas. La persona no beneficia a nadie. Vale. Sigo siendo tu amigo. Vale. Vamos al Urgue. Más cartas. Estimado señor Watson, respondo a su carta sobre mis capacidades. Me complace saber que compartimos los mismos intereses y sería muy amable de poder reunirme con usted para hablar del tema. En efecto, me gustaría saber más sobre el alcance de sus conocimientos y sus capacidades técnicas. Bla, 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 bla. Vale. Otra cartita. Agradecimiento del gobernador. Por la presente me dijo usted para personalmente hacerle su diligencia, apresar el futuro trabajo de la construcción de un nuevo futuro en la compañía, bla, 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 bla. Vale. Oh, mira, una pista gorda. Vale. Feels terrible, doesn't it? Bueno. Inspecciona. Medallón de Caleb Watson. Medallón que he encontrado en la zapatería de Caleb Watson lleva grabadas las iniciales RW y contiene un mechón de pelo rubio en muy mal estado. Vale, RW. Pistas. Carta de amor de Caleb. Ruth. He usado durante mucho tiempo la posibilidad de enviarte esta carta, ya que puedo imaginar mucho de verdad. Creo que la misión de verdad es una mentira para los ojos de Dios y por lo tanto un pecado. Aunque fingir no pasa nada, será más fácil para nosotros los dos. Alexander es infiel. Ve a Ramera a tu espalda. Ya está, la verdad ha salido a la luz. Bla, 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 bla. No importa, no sé cuántito, gracias, no sé qué. Mi casa está siempre abierta para ti, querida Ruth. Al igual que mi corazón. Vale, se llama Ruth. Being courted by 2 brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. Vale, porque aquí la pista esta RW, o sea, puede ser que se refiriera la que tal pelazo, la que tal pelo a la mujer. Vale, vamos, hay más pistas por ahí. Llave de la puerta. ¿De qué puerta? ¿Será esta puerta? Sí, esta puerta. Ah, bueno, es para salir. Bueno. Ah, mira, hay más pistas por aquí. Inspecciona. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Vale, ha encontrado huesos. Nota fúnebre. Anuncio: hoy tras su muerte procede a celebrar los funerales de Alexander Watson y Ruth Watson. ¡Oh! La esposa y el hermano del fabricante de zapatos, Caleb Watson, ambos murieron trágicamente en el incendio de la casa de los Watson y fueron enterrados con dignidad en el cementerio ante Caleb y sus amigos y se pusieron ante los ojos del Señor. A Ruth se le recordará como una esposa dedicada y como una presencia amable y bondadosa en nuestra compañía. A Alexander se le recordará como un hombre conflictivo, a menudo alcohólico, que causó vejaciones y se entregó al pecado.
pero que se redimió en el último momento cuando se aventuró en las llamas en un esfuerzo inútil por salvar a su cuñada. Vale, ahí eso está en amarillo como si fuera Ishmael Law said relevante. Watson lost his wife and brother. Calesta de otros. Seguro que está embrujado. He's surely haunted, but where's the ghost? I think we need to talk to Caleb Watson. Vale, parece que hemos dado con más datos. Y aquí había algo y ya no está. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Vamos a hablar con él. Alma de cántaro. You done enough sniffing? Tired of the smell of your own ass? Dijiste que no tenía secretos. You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. Vale, ¿dónde? ¿Por qué tienes huesos? There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. He encontrado una carta de amor. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Will you tell the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. Vale, he encontrado una nota fúnebre. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre. And I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre. And good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried. Oh. Quiet, you. And you can shite off. Taking your nothing happened with you. Pista obtenida. Whatever happened, it happened at God's Acre. Vale, a ver, pista. Bueno, chaval. A ver, los hermanos Caleb y Alexander Watson estaban resentidos entre ellos. Para ganársela, Caleb Watson puso a Ruth en contra de su hermano. Vale. Mira figura. Vale. ¿Qué más? Que no tenemos que ir al cementerio ahora. Feels terrible, doesn't it? Ostras, pues está tomado por saco el cementerio. Encuentra Goods Acre. Bueno, loco. A ver. A tomar por saco. Vale. Un momento, antes de ir allí, a ver si puedo mejorar. Mejoro un momento el atuendo. Ahora estoy aquí mismo. Bueno, chaval con la trama. Vale, aquí ya puede estar Antea de chill. Vale, venga, vamos a mejorar el atuendo este que hemos conseguido, que nivel 4. A tope. Venga. Sube. Mejora ahí todo. Hombre, nivel 5. Esto ya es otra cosa. Y no hay nada más para mejorar, ¿no? Pues ya está. Vamos a tope.
Venga, vámonos al cementerio ese a investigar. Está a 200 y pico metros. Esto los puedo romper así. Espera un momento. No sé si podré. A ver si puedo. No me deja romperlo. De momento. Vale. Venga, vámonos. Lo mismo lo voy rompiendo de a pocos. Sin que se enteren. Pero no. Vale, está a 200 y pico metros. Ah, mira, aquí ya vuelve. Ah, mira, para allá. Gots acre. Pues tira ya. Corre, que te corre. Sin conocimiento ninguno. Thoughts on Caleb? You first, young man. Cal está poseído, Cal está embrujado. Embrujado. Haunted. To the point of madness. Ruth and Alexander, maybe? Maybe. But something feels off. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Vale. Pues nada, vamos a ver si juntamos pruebas. Por aquí no se puede ir, que esto se ha quedado mocos. 138. Supongo que estará por el cementerio, pero esto por aquí. A ver, ¿se puede entrar aquí? Perhaps there's a key. Vale. Pues sí, pase por aquí. Venga, vámonos. Vamos a ver qué pasa con los casos. Hombre, aquí lo bueno es que conseguiremos un puntito también más para el Antea, que nunca sobra. Ven aquí la mandanga que va a haber. Encuentra Guts Acre. God's God's Vale. Esto es bueno. Está hecho una merde todo. Vale, y aquí arriba. Bueno, todavía no he terminado. Espera, un momento. Voy a asomarme aquí. Más que nada, porque a lo mejor hay algún atajo. Otro puente de eso que se puede. Ah, vale, pero de momento no, desde aquí no puedo hacer nada. Vale, y por aquí bajar me extraña, porque habrá que subir por ahí. Ah, vale, pero puedo bajar por el caminito ese. Bueno. No sé si es camino principal, pero bueno, por el Urgue en sí. A lo mejor encuentro la manera de abrir el puente ese. Es posible también que sea necesario llegar aquí. Me da a mí, porque puede ser que la idea es esa. Se van sucediendo como pequeños puzzlecitos. Me da a mí toda la sensación. Así que nada. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Sí, mira, estoy cerquita. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth. I never got Caleb acting so strange. Vale. Y espérate, puedo abrir el puente. A ver si puedo. A ver si puedo abrir el puente, porque sería lo suyo, ¿eh? No es por nada. Ya sabiendo dónde está eso. Uy, qué susto me ha dado. ¡Vámonos!
Mira qué bonito. Que te voy a hacer un truco. Ya está, ya pasó, ya pasó. Barrilito, para la saca. Ah, qué bien. ¿Y eso cómo lo recojo? Sí. Bueno. Ah, imagino que habrá un camino alternativo. Vale. Vale, por ahí no puedo. Ah, calla, calla, que veo ahí hueco. Dame hueco, a ver si puedo. Ah, qué puto. No me dejan disparar ahí. Bueno. La perspectiva. Vale, no pasa nada. Vamos por orden. Vale, ahí ha caído algo que ya lo recogeré. Si vuelvo por ahí. Y a ver si puedo hacer lo del puente. A ver, chaval. Ya me quedo más tranquilo. Vale, he abierto el atajo. Ahora sí. Vale, tenemos el arma cargada. Vamos a echar un vistazo aquí a ver si encontramos la esta. Hola. Your inner sight's red. They brought more friends. Don't just stand there. Move. Vale, vale. Espérate, que le voy a dar un truco. Un truco. No. Vaya, creo que no he podido hacerle un carajo. ¿Dónde está el leche? ¡Hala! Joder, chaval. Vale. Vamos a llevarnos cosas. Ah, vale, hay que buscar aquí la... Sí, espérate. Primero me llevo las plantitas. Esto lo tenemos. Busca. Inspecciona. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Encuentras tumbas de Ruth y Alexandre. Vale, aquí... mira, aquí tenemos esto para luego bajar. Vale, un atajo. Vale, vamos a echar un vistazo aquí en todas las tumbas. Ahí han hurgado, O sea, no es por nada. Tengo un cofrecito ahí guapo. Espérate. Fíjate. Ven. Esto porque hay que romperlo. Mira, hay una figura ahí de esas de tesoros. Desde aquí no lo puedo pillar. Vale. Vale, espérate. Antes de seguir... Oh, mira, la planta sí me la llevo. Pillamos la figurita. No sé por qué está ahí para romper. Una cosa. Watson, there's another grave beneath it. Ha encontrado aquí algo. A la leche. Espera. El granjero. He encontrado un granjero. Ruth Watson. Investiga la zona. Vale, vamos a seguir buscando. Me manda para otro sitio. Ah, mi hijo, entonces ya me he encontrado... Vale, vale. Bueno, pues mejor. A lo tonto. Vale, por aquí ya no hay más que hurgar. Bueno, por ahí seguramente pueda subir para desbloquear el atajo ese. Vale, vamos a investigar.
bueno, pues como está el cementerio, está hecho una mierda, ¿eh? Está esto hecho moco. Ready and waiting. Ahora mismo. Bueno, menos leches mete. Espectacular. La Aldea es, vamos, God. Vale. Inspecciona. Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. Ah, un conejo pincha en un palo. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Vale, había más pistas por aquí. Inspecciona. Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Encuentra las balizas. Vale. Por aquí ya nada. Hurgado está. Vale. Encuentra las balizas. A ver. Tenemos el arma cargada. Bien. Vale, ahora me va a tocar ir por estos caminos. This way. More of them. Sí, exacto. ¿Por dónde, Antea? A ver. Ah, vale, es por aquí, por todo el campo este. Vale, pues nada, vamos a ir por aquí. Mira, que hay un conejo pinchado. Uy. Hola. Ready and waiting. That's what I was talking about when I said don't get too close. Vale. Por aquí sigo por la zona, me salgo. A ver, por aquí creo que me voy a salir un poco. Pero así ya me asomo. Vale, nada, por aquí me he salido. Hay que investigar todo el tinglado este. No hay duda. Ah, vale, en cada sitio salen payasos. Salen payasos de estos. Más que payasos. Vale. Más sitios. Voy encontrando cosas, que son las antorchas esas. Vale, por ahí yo creo que he encontrado. Era el que he encontrado primero. Sí. A ver, por allí parece que hay más luz. En cada chisme de esto pues saldrá un bicharraco. Venga. A ver. ¡Payaso! Pero coño. Hola, por ahí. Payaso. Vale, otro menos. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo también. Imagino que voy bien. Vale, allí más fueguecito. Bueno, no le he pegado ningún tiro a ninguno todavía, pero bueno. Venga. Hola. Yo. Oye. Para que esté más gordo, esté más duro. Toma. Más duro, pero igual de payaso. Hala, cargamos el arma. Me llevo cositas. Y a ver, allí he visto otra. Pero espérate, si no me equivoco, por aquí había. Puede ser que ponga el atajo ahí. Voy a ver. Si mi orientación no me engaña.
Demonology. I should have known. Hay un circulico ahí, es raro. Sí, sí, sí. Espera, por aquí es donde puedo poner el atajo. No, pues en otro sitio. Ostras, chaval, me estoy metiendo en otro sitio. En otro berenjenal, ¿eh? A ver, tiene que ver con la exploración. Creo que... No, me he salido. Bueno, me he salido, de la zona. A ver, me llevo el cofre. Sí, esto es una zona extra. Esto tiene toda la pinta. Zona extra de enfrentamientos, de bloquear movidas. Que yo quería abrir otra cosa, pero bueno. Ya lo voy a activar. Vale, por ahí hay una historia de esa de pegarle un tiro. ¿Qué anda ahí? Fight now, talk later. Hola, hola, un boss. Un boss. Uy, qué poco le hacemos. Toma. Running away, are we? Sí. Uy, cuidado. Bueno, le vamos dando así de a pocos. Uy, cuidado. Vale. Ostras, cuidado. Vale, le he pillado. Ready Me and curo. waiting. Watch it. That harvester switched form. Physical to spectral. They do that. Run, Red. Yo le doy un poco, hombre. No pasa nada. Vale. Toma, por desgraciado. Cargo. ¿Qué hace? Ah, bueno, que haya más colegas. Vale, así me curo un poco. Bien visto. Vale, no puedo. Vale, ya está. Ya pasó. Pero, ¿y si disparas, qué tal? Oh. Vale. A vicious scourge that despises the living. In these lands, what a surprise indeed. Vigor. Shrines now, with bones. It's like Lady Blackwood's boudoir around here. Should we take a glimpse at the past? Calla, que había que mirar aquí. Bueno. Oh, there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes, but also shoddy. It's very poor work. Un trabajo muy malo. Espérate que me llevo esto. Vale, a lo tonto he venido aquí al grano, por lo visto. Vale, espérate, que hemos conseguido algo de nivel 4. Que no sé qué porras es, a ver. Vale, esto no. No sé qué he conseguido. Esto no era. Era una movida. Ah, creo que era esto. Vale. Vigor Mortis, sí. El área de efectos de estallido aumenta un 70%. Oh, muy bien. Sabiduría baja un poco, pero persistencia y espíritu. Vale. Tenemos este. El área de ataque de oportunidad aumenta un 5%. Y el área de efectos de estallido. Vale, luego tenemos este también. Golpear con una manifestación. Vale, me lo voy a equipar, hombre. Ya lo mejoramos cuando sea. Vale, venga, vamos a hurgar aquí. Cargo.
Bueno, chaval. Recursos insuficientes. A ver, si estoy por aquí, por aquí tiene que haber un pergamino. Vale, y por aquí ya me salgo del sitio. Ah, mira, esto me lo saltaba, leches. Joder. Desde luego, el pergamino, claro que sí. Es que era... It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Venga, ahora sí, leches. Joder, que desde luego... Bueno, en fin. Escuchar. Pues escuchar. Ha dicho que escuchemos. Escuchamos. Himi sho marhunyanish. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. ¿Todavía está ahí? Is he still in there too? He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. Vale, pues hemos descubierto la mandanga. A ver, buscamos. Aquí. El sacerdote base intentó poseer a la mujer que amaba solo para acabar poseído por el hermano que le odiaba. Tócate las narices. Ala, pues espabilado. Vale. Confronta a Caleb. Vale. Bueno, pues ya sabemos el rollo. A ver si por aquí puedo ahora ir al poblado con el atajo. Ahí está, este que hemos hecho. Confrontamos a Caleb, que no sé si sacaremos algo de en claro. Pero bueno, a ver dónde está el puente que hemos abierto. Por aquí. Bueno, joder, macho, qué pesados. ¿Quién anda ahí? Allí, un pesado. Venga, bonito. Se ha caído. Y me queda otro.
hogging all the fun. Sí, sí. Pesados, no más que pesados. Pesados y nada más que pesados. Venga, vámonos, que ya tenemos abierto esto. El atajito. Y el camino hacia el pueblo era todo recto. Pues venga. That ritual, not... I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed he won't need it. Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that. Good is not a word that comes to mind. Venga, todos para el pueblo. Sé que es largo el ritual. Vamos, el ritual, iba a decir. La misión, la verdad. Claro, hasta que hemos llegado al pueblo, hemos conocido la peñita y tal. Pues... Uy. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Vamos a ver cómo va a quedar, cómo queda el caso. ¿Cómo queda el caso? Ahí está. Vale. Eso sí, hay 1 de 3. Falta todavía ahí alguien. Alma de cántaro. Shite off. Sé que no eres Caleb. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Compartís el cuerpo de Caleb? ¿Cómo ha ocurrido, primero? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. ¿Compartís el cuerpo de Caleb? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know. If you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Guau, cuánta gente, ¿no? ¿Caleb se merece esto? Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cat. Shite on him. Let him suffer. Vale, sobre tu muerte. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. Es una manera horrible de irse. ¿Dónde estaba Caleb? And where was Caleb while all this was happening? He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Vale, ¿por qué mantener a Ruth aquí?
You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. Pero, ¿qué hay del deseo de Ruth? Va a preguntar. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. ¿Qué se cuenta por aquí? You're well placed to see what goes on around here. Help me out. Have you seen anything noteworthy? I've made a point of keeping people away, but I seek things. And I take note. Bueno, así es. Bueno, vamos a preguntarle. Lammy Haskell. Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird. Talked with Caleb about nonsense. Both of them were full of shite. Ah, claro, habla como si fuera Alexander. Acerca del gobernador. What's your take on the governor? My brother gave him the glad hand act, and the governor lapped it up. Haskell's opinion of himself is far too high. To win his favour, you need only prop him up. He dragged my name through the dirt. Shite on him, and his so-called eloquence. What use is a silver tongue when your heart is yellow? Los colonos. Tell me about folk here. Who stands out for you? What think you of them? What think I of they who shunned me? Gulled by my black-mouthed brother? What think I of malicious fools for whom I had to die to be redeemed? I'd say a curse upon them. But 'tis too late. The curse has already come. Vale, y acerca de la colonia. How goes the settlement, would you say? It's going to hell in a shitting handcart. Not that I care, mind. But there's sport in guessing who shall live and who shall die. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place doing the devil's work. Vale. Atrás. Y me piro. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. Vale. Is well. Vale, capullo. Me Nothing piro. bad will ever come to us again. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I'll not judge, no matter how much I want to. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Encuentra la casa incendiada. Vale, a ver cómo es el radio. Buah, pues sí que hay mandanga aquí. Vale, va a dar una vueltecilla. Alda andará la casa incendiada. Creo que es que me estoy alejando. Pero bueno. Menos mal que corre mucho el personaje. A lo mejor está fuera de las vallas estas, ¿eh? Voy a ver, es posible que sí. A ver. Sí, parece que en este momento estamos cerca del... Ah, ya me salió, vale. Me he salido... Vale. A ver. Vale, me he salido. Voy a ir por aquí. Por este lado. Claro, como contra la casa incendiada. Se tiene que ver bien.
Espérate, antes no podía subir por aquí o lo creo. No lo sé, voy a ver. Vale, está en la iglesia. Sigo por los alrededores. Allí, ya he visto. La he encontrado. The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Hay que hurgar, hay que hurgar. Como leche hurgamos. Vale, que no puedo con la... A ver si por aquí abajo. Wards. I'm going to need a hand here. Aquí lo podemos The romper. ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? Sí. Sabes, en cuanto lo vea. Vale, tengo que cargar un cacharro de esos. Estoy en el sitio. Así que ahora tengo que buscar ¿dónde está el cacharrillo? Ah, mira, por aquí. Por aquí tiene que estar la mandanga. Ah, mira, ahí. Much better. Bien. Visto. Venga, haz tu magia. Off we go then. Y tantito. Madre mía, estaba la casa aquí al borde del acantilado, como aquel que dice. Total, nada. Vale, por ahí se puede entrar. Y se puede subir, bueno, pues se puede hacer varias cosas. Así que bueno, vamos a ir poquito a poco. Vale, a ver. Recoveco. Cofrecito. Vale. Y ya camino a seguir por aquí. También se puede subir. Bueno, vamos a ir por abajo primero. Ah, vale, no puedo pasar. Vale. Visto. Que hay unas maderas. Bueno, pues vamos por aquí arriba. Mira, aquí hay cosas. Inspecciona. Diario quemado. Caleb y yo hemos tenido una discusión esta mañana. He salido a pasear y le he pillado sollozando en el jardín cuando volví. Se han disculpado. Se ha disculpado, pero eso también me ha molestado. Es amable y romántico y escucha bien, que es por lo que me casé con él. Pero a veces me siento incómoda. Él es mi marido y yo soy su mujer, una mujer a la que amar y no un icono al que adorar. Vale. ¿Datos? Vale, a ver si hay más cositas por aquí. O sea, ella se casó con Caleb. A ver si me da claro. Time must be nearby. El vínculo está cerca, vale. Vamos poco a poco. Vale, esto es un saquito. Vale. Una carta. Libro de aves incompleto.
Vale, juego de dibujo de libros completo no del todo. Faltan plumas en 2 páginas. Cuervo y gaviota. Vale. This one shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Vale. Sospecho que hemos aprendido algo sobre él. Vale, bueno, pero esto ya es para salir. Vale, hemos salido entonces no. No, tiene que haber algo más por aquí. Porque me sale aquí la zona como que explore. Antea. Oh, míralo. Ahí lo tenemos. ¡Ostras! Vale. Un corazón de Ruth. Vale. Por alguna vez perteneció a Ruth Watson. Es el vínculo del fantasma. Vale. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Pues ya está, visto. Tenemos la clave. You! What do you have there? Stop right there, you rank rump. Whatever you found, it ain't yours. You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die. I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. Habla, I'm habla. Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear? You've not the right. Pista obtenida de Alexander. Joder. Vale, ya está todo. Faltaba de Dragonson ha hecho rehén a Ruth dentro del cuerpo de Caleb. Joder, toma ya. Vale, Ruth Watson quiere librarse de Caleb y Alexander. El fantasma de Watson está poseyendo al cuerpo de Caleb para vivir finalmente su relación amorosa con su cuñada. Vale. Alexander Watson murió intentando salvar a su cuñada Ruth en una casa en llamas. Vale. Coño. Dos Alexander. Es lo mismo. Caleb Watson intentó devolver la vida a su esposa Ruth, pero acabó poseído. Los hermanos Caleb y Alexander Watson estaban resentidos entre ellos, ¿vale? Entonces, para ganársela, Caleb Watson puso a Ruth en contra de su hermano. Ahora empezó así, ¿no? Puso a Ruth en contra de su hermano y así se acabó casando con ella. Ah, amigo. Los hermanos Caleb y Alexander estaban resentidos. Intentó devolver la vida a su esposa, eso. Y ya, Caleb Watson intentó poseer a la mujer que amaba solo para acabar poseído, eso. Vale, ya más o menos sabemos el rollete. Perfecto. Pues ya, resolución. Alexander, intención obtenida. Haz que Ruth Watson se manifieste. Vale. Pues manifestación. Her heart! Give it back! Hemos visto todas las pistas, todas las conclusiones. Baby me guttermore. No more does he silence me. We may speak. Ya no me callarán nada más, podemos hablar. Venga, vamos a hablar. Help me, please. Vale, ¿quién enseñó a Caleb el ritual? Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes,
young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Lammy, Haskell. Toma ya. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Claro, Lammy, si el Lammy está, se le ve. Ruth, espérate, que no tenemos el retrato de Ruth, a ver. ¿Dónde está Ruth? Ruth Watson. No, pues no, digo, a lo mejor sale esta, pero no sale la Ruth. Vale. Acerca de la carta de Caleb. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. Ni siquiera él merece esto. Vale, ¿cómo te trataba Caleb? How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol, worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue, smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Vale, pues es hora de la resolución. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Chan, chan, chan. Amigo. A ver. Dar acceso a Alexander, desterrar a Alexander o condenar a Caleb. Vale, pues creo que Alexander, que se ha colado, le vamos a desterrar. Lo sentimos. Mira, le damos un poquito de mandanga a Antea. Contribuirá a la ascensión de Antea. Ah, bueno, pues mira. Ah, bueno, claro. Si condenamos es cuando ya se matas a alguien, ¿no? Venga, pero aquí no matamos. Aquí solo le mandamos a este a tomar por saco. Por haberse colado. Alexander, yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker. Nothing more. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. Life to the living, death to the dead. Caso de presencia completado. Ven. Y ahora que ha quedado a Caleb. Un poquito venido a menos. Pero todo el rato que hemos hablado era Alexander. A ver ahora, Caleb. Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper.
You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? No superaré esta cantidad de... Muy bien. Pues... Hecho. Misión cumplida. Y nada, seguimos... bueno, informar al gobernador y bueno, habrá que seguir buscando más. Porque el hijo... Cuidado con el hijo. Pues nada, chicos, vamos a dejar aquí el capitulito. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones.